Uh, Yari kita subong sa, I think, fourth to the last in the series in Exodus. And this morning we will be talking about and exposing God's Word as we are exposed before it. Exodus chapters 28, 29, 30, and 31. Medyo lawig ni siya na passage. Kaga parihas man sang nagligad. And there's a big challenge for us to go through this passage because parihas man sang nagligad, kung makadumdum kita, it's a description of the tabernacle, kag ginhatag nga instructions sa kay Moses. And this morning, we continue with the instructions of the Lord to Moses sa paghimo sang garment sang high priest kag sa mga priests. It is highly visual, and I hope that we can at least some sort of imagine and see for ourselves what these things mean. Magapangamuyo kita. Ginoo, nagapalapit kami sa imo, nagadangop kami sa imo, imo ni Lord nga pulong, kag kami, imo ang katawhan, kag nagapalapit kami sa imo, Ginoo, nga gusto namon mahampan ng imo nga pulong sa tinutuyo, Ginoo, nga makilalaan kapagid namon, kag ang amon nga kaugalingon in relation sa pagkilala, Ginoo, sa imo. Updi kami, Lord, kaluy kami sa inaaga. Kag iban sa tanan, Lord, nga nagapamati. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So from chapter 25 up to chapter 31, these are all instructions of the Lord to Moses. Sang nagsulod si Moses in a cloud on top of the mountain for 40 days and 40 nights. Gitunga tani siya into big parts. And the first part was the instruction for the making of the tabernacle, the place where God will meet His people, the tent of meeting. That's why may title siya, mga tent of meeting. This is the only place where I can meet with my people. Again, explain na nagligad. Kag may mga tao nga gin-ordain, kag gusto i-ordain sa Ginoo, kag amuni sila ang mga pare. Sa Bible, may mga pari. Kag hangpon naton, and this is the first instance here, kag ang instruction sa kay Moses will be about the priests. Yari kita gyapon sa second part sa aton nga series kung sa diin ang ginahimo sang Ginoo, ginakuha niya ang Egypt sa heart sa iyang mga katawhan. Kung makadumdum ka mo, ang nagreklamo sila, naggrumble sila, but yet God graciously provided for them. Gintagaan sila sang law para maintindihan nila what is this loving relationship between Him and His people. Gintagaan sila sang provision sa Ginoo sa desert, kag grabe ang pagpakita sang Ginoo sa ila sang iyang aguma. This is God's way of getting Egypt out from the hearts of His people. Today, ang aton nga magahangpon, amo ni siya ang medyo malawig nga passage. Kag kabay pa, gina-encourage ko ang tanan nga hindi naton pagpalagyuhan ang mga passage sa Bible nga daw hindi kita magsiling nga kanami siya i-devotion sa aga. And sometimes we think that we over-devotionalize the Bible, that we just look for verses that inspire us and leave out the verses we don't think they are really helpful. I think the first thing that should come to mind kung Kristohanon ka is to go to the Bible and say, this is God's Word. And whatever it says, that I will heed. Hindi kita ang authority over the Word, kag nagasiling kita nga, I think amula niyang mapuslanon. And I think sa consumeristic society, that is what we are doing. We only get the goods that we think are good for us. Bayahin ng iba, hindi ko na kinanglanon. But this is God's Word. We are open before it. We are not the ones who decide what is there only for us to know. So ini siya, bahin ni siya, and I think some would even claim
nga bahin siya sa mga boring nga mga passages. If you read through this, malingin kinang ulo mo. And sometimes you don't even know how to fit the description. Pero mga kauturan, ang muling encouragement ko. Kung kwaon tani ang mga boring na mga passages sa Bible, ang aton nga istorya about redemption, kung paano kita giluwas ng Ginoo, will not make sense. It is through these boring passages nga makita natin ang design sa Ginoo. So allow the Word to speak to you this morning. And regarding the priests, ang muning mga instruction ni Moses, sa Ginoo sa kay Moses. Wala pa ni naglambot sa kay Aaron. Why pa nakapanaog? Panaog si Moses. And here they are. Ang mga pari are taken from a particular tribe, that's the tribe of Levi, and taken from a particular family line. Gagamuni siya ang line ni Aaron. Diri nagahalin ang mga pari. And the priests are, I'll share 4 things to you this morning. The priests are, number 1, chosen. The priests are clothed. The priests are consecrated. And the priests are commanded. Sa sininga passage from chapter 28 to 31. Chosen, they are clothed, special ang clothing, no? Isa-isahon na siya. Consecrated, and they are commanded. Una gid sa chapter 28, ginbasa naton kagina nga si Moses without si Moses ginabalan sa Ginoo, wala sang may gipamangkot ang Ginoo. Gin-appoint niya lang, siya yang nag-appoint kag nagsiling siya, bring near to you Aaron and your brother kag ang iyang mga kaanakan from among the people, and they will serve me as priests. Tapos sila ang magiging pari. Sino nagpili sa ilang? Why gani si Aaron niya kabalo? Waay pa ni kabalo si Aaron. And it was God who determined. Ang pari ginpili gid sa Ginoo. Kag ang ini nga pagpili, ni siya, no? Pagpili niya sa kay Aaron, sa iyang mga kanakan, sa iyang kanakan. It is through the generation, so it means nga ang pagkapari, wala gina-applyan sa Bible. Kung bata ka ni Aaron, nga lalaki ka, mangin pare ka din. And this is what God is saying here. Siling niya, I will jump sa chapter 28 verse 43. This will be a statute for him forever, that's Aaron, and for his offspring after him. Amuma na sa chapter 29, I think verses 8 and 9, the priesthood shall be theirs by a statute forever. You shall ordain Aaron and his sons. So kung si Aaron ka, hindi ka makapalagyo, no? You will be the priest, ang imo mga kanakan, mga lagi, and God has chosen. Now, significant na siya karon as the story develops, na ang pari, wala ang tao nag-volunteer na kami ang mapari. Una gid, importante gid, na ang pari ginpili sa Ginoo. You will serve me as priests. No volunteer, no application. Kag kung sa dira ka na sa line ni Aaron, you will be a priest. And you will be. This will be a statute forever. Chosen. Number 2, medyo lawig ni siya. Clothed. Ang pari will be clothed. Tanawan niyo ang garments. Chapter 28, verse 2. Himuon niyo siya sang garment for glory and for beauty. Design gid sa Ginoo nga ang garment nga himuon para sa pari is for glory and beauty. It means nga kun ang pari nakasuksok na siya sa iyang garment, by the way, ginagamit lang ni siya kung siya mag-minister. Kung wala yan ginagamit. Hindi yan pwede magamit, bisan diin lang. Or malagaw siya, hindi pwede. When the priest ministers, kag magtindog siya among God's people, mabalanggid by the glory sa iyang ginasuksok nga siya na ang pari. For glory and for beauty. Ano ang himuon? Ginbutang dira, no? It will be done by skillful men. May ara kita sa mga ngalan dira karon nga maatubang.
Grabe ang skills ini, grabe ang pagkubra, grabe ang craftsmanship. Hindi ni siya sa pareha sa mga ginabakatong isa nga t-shirt nga nagkakatastas. Grabe ka pulido ang pagkubra sini. Now, ginambalan kita diri sa Bible that there are 6 parts here. I think verse 4, chapter 28, the breastpiece, the ephod, the robe, coat of checkerwork, turban, and sash. Kaga mo na, no? Kung wala kita sang picture, by the way, kung maka-google ka sang picture, it will help you. As you read this, you put the picture beside para makita mo, amo ni gili ang ginanamin niya. So, ang akon nga obrahon is, I hope, no, nga maka-encourage ko sa inyo, nga ma-imagine nyo kung ano ni siya ang tsura. Actually, maisa pa dira nga wala ginhambal. Ang iya nga inner garment, may ara pa siya nga inner garment. Now, tanawon ko, isa-isa ko nato, no? Picture this out. Ang iya nga inner garment is actually white na siya nga shorts. Halin diri pakadto sa iya nga thigh, just before the knee. Mabasahan nyo na da. Amo na siyang sa sulod niya. After sina, masugod ko halin sa pinakasulod. Although it's not the order that's given here. Ang order diri halin sa ephod, no? Sagwa na siya. Amo ni siya ang sa sulod, and then after sina, may ara siya daw long sleeves, lambot na sa iyang wrist, puti man na siya, linen. Although nagsiling na siya nga checkered, ang checkered is white on white. Paano ka na maka-checkered yung white on white, no? This is done by skillful. Ina pa ng dugal garagong siguro, no? White on white. Tapos laba na siya, hasta na siya sa dalom. So, imagine this. Puti nga shorts, linen, long sleeves, and then long man na siya nga daw palda, astagi na sa iyang ankle. Puti. And then may sash. Ang sash siya muna siya iyang belt diri. May imagine nyo? What does that tell you? What does that picture tell you? White inner garments, white man ang iyang belt, everything's white. It has meaning. Sa sulod na siya. Sa sulod nga panahon, puti. Putli. Pure. After sina, may blue na siya nga coat. As study. Blue. So, imagine nyo, puti. Ang blue yan, nagagawa ng sleeves sa puti. Blue. After sina, may kinabutang siya nga ephod. Not a familiar word para sa aton. Para ma-imagine nyo, daw apron na siya. So, may blue, pero may ephod, pag nga ginatakod sa iya, kag nagakabit diri sa iya. So, ma-imagine nyo, after sina, may ginabutang siya nga breast piece diri sa tunga. And then, may turban siya nga puti, tapos may gold plate nga may ngalan, and the name on that forehead is holy to the Lord. Gold-plated, not gold, gold on a plate. The plate is gold. Hindi gold-plated, no? Nga daw peke. Now, puti ang iyang turban, kag isa-isa diri, kag may mga meaning di siya. Tanawon na to, no? Una, diri nga gindiscuss, gindescribe ang ephod. So, I hope ma-imagine nyo ang kabilugan niya nga tsura. Turban, may gold, may breast piece di siya. Breast piece square na siya. And then ang breast piece nagapilit na siya sa daw apron. Amo na siyang ephod. Sa sulod sila may blue nga daw coat. Ang sa sulod pagit amo to siyang long sleeves kag hasta sa ankle. Kag may bigot. Kag sa sulod pagit may shorts nga hasta sa below the knee. Ano nga ang balya diri? Diri sa ephod may ibutang ka diri, i-engrave nimo ang mga ngalan sa tribes of Israel sa duwa ka bato nga nagakabit sa imo nga abaga. Daw apron may duwa ka bato, and on these stones are engraved the tribes, the names of the tribes of Israel. Mga kauturan, this is very meaningful. Nakita niyo na ang significance niya?
inwardly, makita nimo ang pari, ang unod sa sulod, you have to be pure. White, 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 white turban, white. And then may blue, and then subong may ephod, and then may duwa ka bato, kung sa diin, ara sa iya mga abaga ang katawhan sang Ginoo. Does that tell you something? The priest bears upon his shoulder the burden coming from God's people. And it's not only that, may ara siya nga breastpiece, kaya sa iya nga breastpiece dira, may mga bato. And guess how many stones there are? There are 12 stones. 4 karaya pa amo sini, 3 karaya amo ni, kag gin-engrave man sa mga bato, ang ngalan sang kada tribe. Kag this is called the breastpiece of judgment. Judgment ara sa iyang heart. Nakita niyo? Now, if you are new, maybe if you have not read the Bible, you may not be able to connect it to anything. But if you have read the Bible several times or sometimes may idea ka na, ang inisin ng mga picture are not ordinary pictures. Ang mga tribes ginalukdo niya sa iyang mga shoulders. Of course, hindi amo nakabugat ang bato, no? That's the symbol. And then sa iyang breastpiece diri, ari man ang 12 tribes, the breastpiece of judgment. God's people in His heart. Kag may ara dira sang strange, I hope hindi amo ni inyo nga padalman gid. The Urim and the Thummim. Basta subong misteryo ni siya. Ang Urim and Thummim, may nagasiling nga mga bagay ni sila nga ginatago sa likod sang breastpiece. Pero ang iyang nga ginahambal diri is that ang purpose ni para mahibal-an niya ang will sang Ginoo. The priest is to discern God's will. Kag ginagamit yan ay Urim and Thummim means light and perfection. Kag damo sa commentators nga nagasiling nga pasalamat kita kay nagkaladula na ni sila kadasta subong misteryo ni siya kung ano ni sila. May nagahambal nga bato, may nagahambal nga stick. Nga pasalamat kita nga nadula sila. Kay kung wala sila nadula, himuon ta ni siya nga anting-anting. Kag tanan-tanan nga aton gusto pa mangkuton, gamito na to ng Urim and Thummim. Anong magwa sa luto, boss? Hindi amo na ang design. In matters before God and His people, ginagamit sang pari ang iyang wisdom na ginagamit yan yung Urim and Thummim sa ginatago sa breastpiece. So we don't know if they are stones, we don't know if they are sticks, we don't know if it's the breastpiece itself, why takabalo. Pero ginagamit na siya to discern God's will. That's the breastpiece. Ano pang nalipatan ko? So, tanawon natin. By the way, ang color, ang turban. Ang turban, puti. And then ang turban, may ngalan nga, holy to the Lord. Kag ang pari, amuni ang ma-remind sa pari, that he, I think chapter 28 verse 37, you shall fasten it on the turban in ang pure gold and engrave it. Ang nakasulat nila is holy to the Lord. It shall be on the front of the turban. It shall be on Aaron's forehead, and Aaron shall bear any guilt from the holy things that the people of Israel consecrate as their gifts. Nakita niyo itong tatlo pa lagpo ng mga bagay. Ano ang gin-mention niya? This time, it's the guilt from the people. The breastpiece, judgment, ara sa iyang heart. The 12 tribes are not only diri sa iyang heart, but the 12 tribes are also here. So the priest, sa iyang pag-minister, I forgot to tell you,
nga ang kolor sa iya ining mga gina-wave ni sa iya nga bayo. I think I also forgot to tell you nga ang blue ni sa dalong may gin twine sila nga pomegranates and bell. Nga naga-sound din siya ang bell. Though pulos-pulos sila na pomegranate, bell, pomegranate, bell. Pomegranate is a fruit. Pero diriya, it's not a fruit, no? Though it looks like a pomegranate, pero gin-twine siya so that it looks like a pomegranate. Tapos ini siya, ang color niya, tanawan niya, gold, blue, scarlet, purple. Hindi niyo na first nabasahan. It's the color inside the tabernacle. So the priest becomes one with the tabernacle. Ang design niya, sa pagbulos-bulos ini sa pagtahik, grabe ni ka, paano nila din put together. These colors, very beautiful. Kag kung tanawon mo, if I summarize, this is what it looks like. Outwardly, it's glory. If you remove sa mga outward, ano makita mo sa sunod? Inwardly, it's purity. Tanawon nyo, liwat ang priest na? Outwardly, it's beauty. It's glory. Ay, itong taong. Inwardly, ano makita mo? It's purity. By the way, naagin pabayuan sila sa mga Muslim. Later, makita natin sa consecration. Late kagina, no, inambato, they were chosen. Makita natin ginpabayuan sila because hindi sila worthy. Kinanglan, no, nung ibayo. We will see how the story progresses. So I hope nakita ninyo. Before I go to the third point, ang iyang bayo outwardly, glory, yung makita. You take this off, makita mo sa sunod, purity. Kag ano ang ginasimbolize sini? Ginahakwat niya upon his shoulders, ang katawan sa Ginoo, the breastpiece of judgment, ara sa iyang heart, and then on the turban, holy to the Lord, reminding him that he is also going to carry the guilt from God's people. If you read the chapters, wala ka sa may mabasahan nga may mention. Did you miss something? Footwear. There's no footwear. You shall make them shoes like this. Oh, wala shoes. Why? You remember the first time God met Moses? In a burning bush. Take off your sandals. Take off your shoes, for the ground by which you're standing is holy ground. You cannot admit dirt. Indeed, ang symbol niya, no? Kung nagasapatos ka, di ba? We touch the ground, we touch the earth, we bring the dirt. Sorry, ang balay katinlo, hindi na dito kasudla ang inyong sapatos, no? Ubahan yung inyong mga sapatos, no? That's the picture. So this is grand. Gina-carry niya, mga kauturan, this is a very beautiful picture. I hope you're not just reading the garments, they mean something. Here, guilt, judgment, and the burden upon his shoulders. Ini siya, offer ni mo, these things are to be, it shall be regularly on his forehead, that's a turban, that they may be accepted before the Lord. Number 3. Number 1, chosen. Number 2, ang clothes. I hope you can imagine that. And number 3, they are consecrated. I-separate mo sila for my purpose, for the purpose of being able to minister before me. Kag amulangit ni ang pamaagi. Ang pag-consecrate sa ila, medyo lawig ni siya nga passage, no? Ang pag-consecrate sa ila, una gid,
they will be washed with water. Liguan gid sila. Now, please note, ang consecration de Belanga rites, ang ceremony sa pag-consecrate sa mga pari, by the way, amon ni ang himuon sang mga pari. Pero, before nila himuon, ang dapat himuon nila, ginhimo ni para sa ila. It tells us something. Nga ang ini nga mga pari, although they will minister before God in behalf of God's people, these priests also need to be atoned for. So, ang pari, wala nagalambot sa level na specific ang iyang work in the tabernacle, pero ang pari, mga kauturan, nagakinanglan man nga i-atone ang iyang sin. Sa pagkamatuod, kung basahon nimong Leviticus chapter 16, on the Day of Atonement, there in fact is an offering for the sins of the priest. Nga before siya mag-offer, ang iya anay sala. Ang ibutang niya, ihutik niya sa sapat. And this is the picture here of the consecration. May bull dira, may duwa ka ram, may mga pagkaon, kag ang ginhimo, patsyon nimo ang bull. Sin offering na siya. Kag kung ma-imagine nyo pa ang tabernacle, sagwa na siya sa holy place. Sagwa ni siya ya. It is sa court. May sin offering, ang isa karam would be a burnt offering. Sunugo ni siya. Ang isa karam, ang iya ni nga dugo, amo ni siya ang ibutang sa dili, dalunggan. Right thumb, right toe. Kag amo man sa iya mga anakan. Kag ang iban nga dugo iwisik sa ila mga bayo so that they will be consecrated. Duduman niyo pa ang blood, the blood covenant. So, ang Diyos nga makipagkita sa iyang mga katawhan, nagakinahanglan nga they will meet at a certain place because God is holy. And that's the tabernacle. Kag ang nag-minister sa sulod, amuni sila ang mga pari. And they should also be holy sa ilang pag-minister because this is the means by which I will meet my people. Amo nang itsura sang kag ang obra sang pare. Ang pag-consecrate sa ila, ginwash sila. Wala na sila ginwash, gin-anoint pagid sila, tapos ginpakita, gin-atone pagid ang ilang sala. Buot silingon ang mga pari, nagkinahanglan man sa atonement. That's why blood was also ginwisik man sa ila ang dugo. May ara nila sin offering, may ara man nila nga food offering, may ara nila nga wave offering, may ara man nga peace offering kung sa diin amo na siya ang bahin sang tawo in relation to the offering to the Lord. Kag ang pag-consecrate sa ila, do you know how long this lasted? This lasted for this. By the way, himuon pa lang instruction pa lang ni. It is supposed to last for 7 days. 1 week kag continuous ang ilang offering. Ipakita mo gid sa tanan nga sila ni ang pari, sila ni ang mga pari, kag amuni ang himuon sa ila to consecrate them to work inside the tabernacle where I will meet with you. Kinahanglanon nga ang pari must be consecrated. They were washed, they were anointed, they were ordained. No, clear man? Pwede nyo na mabasa ang details, no? Ang pare, una ginpili, chosen, gin-clothe siya, gin-consecrate siya, tapos, gin-kumandan siya. Ano ang command para sa iya? Sa chapter 30, makita natin dira, no? Ang altar of incense, nga gin-describe ko sa inyo last time. Makadto lang kita sa pare. Ang obrahon sang mga kaparian amuni. Chapter 30 verse 7, Aaron shall burn fragrant incense
dito sa lamp, I hope makadumdum pa kamo sa lamp nga may 7, how do you call them? Sticks. No, dirak mo na. Ano, pag ang ubrahon niya is, dress the lamp shall continue to burn. Kag padayon na siya. So part sang ubra, sang pari is to make sure that there is the continuity of light inside the tabernacle. Kanami nga picture, no? Continuity sang sining nga light. Paano? Di ba parang, ako malagyan ko, wala man tao, kaya hindi naman na kinanglanon nga sindihan nila, no? This should be a continuous ni siya. Dapat bantayan mo na siya, mag-jukutain lang iyang oil, dugangan mo siya so that this light, because this is the light that lights what is inside. If you remove this light, remember that this is the only light. If you remove this light, it's going to be dark inside the tabernacle. So part ni siya sa iyang ubra, the command. Ano pa gid? Do not offer unauthorized incense. Verse 9, hindi ka pwede mag-offer. Ang balon mo si Aaron, hindi sila maka-offer sa bisan ano lang nga insenso. It may specifics in the book of Leviticus kung ano, paano hibuon, kag ano ang i-offer. Just for you to know that, in fact, the sons of Aaron died. I think Leviticus 10, when they offered strange incense, strange fire. Ano ang hinahambal diri sa aton? Aaron, hindi ikaw mag-edit kung ano ang ginahambal ko sa imo, amo gid na. And this is the only acceptable offering of incense sa altar of incense, amo lang gid siya ang acceptable. Do you see how exclusive that is? I think samtang kapamati kita dito, modern people will clamor, magmareklamo kita, no? Na ano nga, amugid na yan, pwede man na damo-damo na pahamot. So, in fact, ang iba na mas namin pa sa amo sini. And you will try to argue, but God says, hindi ka pwede maka-offer bisan ano nga incense. It will be unauthorized. In fact, you will die. Very exclusive, very specific. Ubra sang pare. Ano pa gid? Continue to wash and be clean as they minister. Makita nyo na sa chapter 30, verses 17 to 21. Kung naga-minister sila, they have to keep on washing themselves. Nakita nyo nga, very tiring ni siya. Makita nyo nga, very high ang standard kung sa aton pa, no? Kung nag-aatubang kita sa coronavirus, nagatinlog ang mga tao, sumo. Layo na siya kumpara diri. Ang pag-minister nila, ang pagpaligo nila, this has to be continual because nag-serve sila before God. Ang picture sa ceremonial washing sa ila needed. So, Aaron, amuning mo, light the lamps. When you minister, always wash, always trim, no, ang mga lamps. And there's another one. You have to do not offer unauthorized incense, and you have to make atonement once a year. Make atonement. That's why, importante nga si Aaron, naglabay man siya sa amo yato nga proseso. Nalipat ko din sa consecration, no? That in the consecration, ang mga pari nag-lay hands sa nila kamot sa sapat. It is a picture of transference. Gina-transfer ko. Kag Aaron, ang imo pagid nga ubramon is to make atonement. I think that is found in verse, di na siya. Chapter 30. I can find the verse. The specifics of the Day of Atonement is found in Leviticus chapter 16. In Leviticus 16, although it might be very long, no, when we go there, makita natin that it only happens once a year.
Kag amuna siya ang pinakapaglaom sa mga tao because it is only this time of the year when the high priest, now please note, only the high priest, and in this case it's going to be Aaron, only the high priest can get into the most holy place. All the other priests astalang dira sila sa holy place. Once a year, masunod dito ang high priest into the most holy place. And I think I also forgot, part sa iyang abayo is for the priest to remember that he is ministering before the Lord. Anong gimbutang sa Ginoo? Mga bells. Ang mga bells sa iyang abayo, hindi buod silingon nga para kabalong Ginoo nga ara na siya. Ayon ako, lest you die. Lest you die, ginmutangan dira bells. Ang purpose sa mga bells is that kung nag-sound na siya, this heightens the consciousness of the priest that he is before God. Consciousness. Some priest, I will now be ministering before God. So dapat na-check na ang iyang mga, did you wash? Ang ining mga bagay pala, ang imong gina-offer is this authorized incense, part na siya sa iyang abayo. So that nag-heighten iyang consciousness that he is ministering before the Lord. Towards the end, so ang munang command sa iya, no? Padayonon mo ang lamps, do not offer an authorized incense, wash, mag-minister ka, and then atone for the sins of the people. And then sa punta diri, makita naton nga ang Ginoo naghatag sang census tax, chapter 30. Isa ni siya half ni siya nga shekel, kag ang ini siya, kanabi sila nga picture, no? Nahanungod naman niya sa mga tao, nagahatag sila sang sining nga money in identification sa mga pare nga ang ginahimo sa mga pare, dala ako dira. It is my identification. Ang manggaranon hindi maghatag dako, ang pigado hindi maghatag gamay. Tanan-tanan kita maghahatag sang parehas na amount. Because ini siya nga amount, it is not about the amount, this is your identification, kag ihatag mo ni siya dito sa tabernacle sa mga pare because ikaw gina-identify nimong imong kaugalingon heart sang katawhan sang Ginoo. And the later part, we are told of the people nga skillful, they are Oholiab and Bezalel. Although sa later part, istoryahan ta pagid na sila, no? Sang ginhimo na gid nila ang tabernacle kag ang priestly garments. And chapter 31 ends by a command and a reminder about the Sabbath. Now, tanawon nyo ang flow. Chapter 25, chapter 31, chapter 25, pakadto dito sa, just before it ends, sa chapter 31, nagambal siya, commandments, instructions, to Moses para sa mga katawhan. Instruction for the tabernacle, instruction sa bayo sa mga pare. But in the end, ano ang bayo niya? Remember the Sabbath. This is the sign, hindi pwede nga because gin-assignan ta kamo sa trabaho, you will just keep on working. 6 days you shall work, but you shall observe the Sabbath. For in that day, this is a sign that even when God has created, He rested on the 7th day. Wala siya nagambal, ubrahon nyo na hasta matapos gid. Of course, ubrahon nila hasta matapos gid, but you still have to observe the Sabbath. And while I put these things together, I want you to see the entire picture. Ano ang picture? Let me refresh you again. Ang mga pare, chosen, ang mga pare, clothed, ang mga pare, consecrated, ang mga pare, commanded. Garments are essential in the story of the Bible. Remember, si Adam and Eve, when they started, why sila bayo? And there was nothing wrong. They were not ashamed. Nga wala sila nahuya. There was no sin.
Sang san-o sila nahuya. Sang nahulog sila sa sala. Kag sang nahulog sila sa sala, ano ang ilang ginhimo? Naninguha sila nga tabunan ang ila kaugalingon. Sang dahon. Apang hindi enough ang pagtabon nila sa ila kahuloy-anan sang dahon. Ang Ginoo nagpatay sang sapat para tabunan sila sa ila nga pagkahublas. Kag maglambot ikaw sa Exodus, ang Ginoo nag-provide sang panapton nga puwerte katahom sagwa amo ni panapton sang pare, kag puwerte kaputli katinlo sa sulod, kag amo ni siya kag paagi sa iya ginahimo ang Dios makipag-upod sa liwat sa iya katawan. Nakita niyo ang picture? Tungod sang natabo in the past, right now here is God putting on again garments so that He will be able to meet His people. Paagi sa mga pari nga nag-minister sa iya. And when you go to the New Testament, someone came in full glory and full purity. Perfect glory and perfect purity. Mga kauturan, kung i-trace mo nila ang nagkalatabok sa mga pari, you don't have to look far. We end Subong chapter 31, and the first thing you read about Aaron is the golden calf. Grabe ang promise, no? Amo ni. So maybe kung wala ka pa kabalo sa istorya, you're hopeful, gusto ko na makita kung anong tsura sa pare, no? And then next Sunday, makita mo na the first thing you read about Aaron is the golden calf. Right after chapter 31. Nag-falter. No makita mo ang weakness. That's why ginadalata ka mo sa full story in the New Testament that Jesus, in full glory and purity, is the high priest that God appointed. God chose a high priest for us. At hindi lang ang mga kauturan. Grabe ang pagbaliskad sa istorya. Kung ang tsura sang pare outwardly glorious, sa sunod pure, it pictures out the perfect high priest who came from glory, who is pure and holy, perfectly pure and holy before God and man. Pero anong natabo sa iya? When He died naked on the cross. Nakita niyo po baliskad sa story? It was His garment, His righteousness, the picture sa iya nga ginhimo on our behalf. Kag ginpasok-sok sa aton, it was His righteousness. I think 2 Corinthians chapter 5, verse 21. He was made sin who knew no sin, that we might become the righteousness of God. Here is the high priest nga ginlukdo niya ang sala sang katawhan sang Ginoo, sa iya nga heart ang judgment sang Ginoo, ang guilt sang Ginoo. That's why ginabalan siya holy to the Lord. It's the picture of the perfect high priest who is Jesus, who was able to get into not just the tabernacle, but into the heavens. Amo ni siya matutuod nga high priest that the Bible calls us to look to. Wala ko na siya kinahimo-himo. When you read Hebrews, ang book of Hebrews, kung amo ni kalawig ang ginbutang nga istorya diri nga ang may Leviticus kita, makita nimo in the New Testament, the book of Hebrews also spends so much time telling us about the priest. Kagina, kung nakita ninyo, nga si Jesus was appointed, I think chapter 4 of Hebrews, nga si Jesus has passed, chapter 4 verse 14, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God.
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. That's Jesus. And ang Hebrews, ginakuha niya, ang authors ng Hebrews, ginakuha niya ang picture from the Old Testament, kaya ginadala niya in the New Testament, and tells us na matutuod natin niya high priest, the one, the true high priest, that has in fact atoned for our sins, and represents us before God, is Jesus. Kaya hindi natin makitaan that Jesus was appointed, I think, chapter 5, verse 5. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said, "You are my son." The high priest was appointed. This high priest was also chosen. This high priest was also clothed. This high priest was also consecrated. This high priest was also commanded. And this high priest was faithful to the end. Kung nabasahan nila ninyo, ginambal sa Bible, chapter 5, verse 6 of Hebrews, you are a priest forever after the old order of Melchizedek. I will not explain Melchizedek to you. I will only tell you na walang gid ang order of priesthood in the Bible. The order of Aaron, amo na siya nabasahan naton kagina, and the other order is the order of Melchizedek. And si Jesus, nga naginhambalan siya sa book of Hebrews, the greater priest, because he came from a better order of priesthood. Si Melchizedek. Ang pari sa linya ni Melchizedek, why nasa iban? Melchizedek, you can read him, Genesis chapter 14, and then Jesus. Why nasa iban niya pari? Sa kay Aaron, mga anak niya, and so on, when in fact, when kato ka sa New Testament, the priesthood has even become political in nature. Nagsamo na, no? When you read the book of Ezekiel, makita mo, no, nga mismo ang mga pari, sila mismo ang corrupt. Nadula na ni sila tanan, no? Bisan ano na lang ilang mga obrahon. And these are the people who are supposed to represent God's people before God. That's why the New Testament tells us na ang ato ni matutuon niya hope is not in a human priest. It is in Jesus. Kanami sa Hebrews, no? I think there are too many passages here for me to read about him. You can also read the transcript if you want. Basahan ko lang, no? Now the point of this, of what we're saying, this is chapter 8. We have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent or tabernacle that the Lord set up, not men. Siling niya, pasalamat kita because we have a high priest who is seated. Kung makadumdum ka mo sa tabernacle natin, last Sunday, may furnitures sa sulod, the table of bread, ang lamp, the altar of incense. Remember, ang mga pari wala sapatos. Ang mga pari wala kulungkuhan sa sulod. Nga ang wala kulungkuhan sa sulod. Because ang ilang na obra hindi matapos. You have to keep on doing this. You have to keep on doing this. But there is a high priest who, after he has offered a sacrifice, not the sacrifice, the blood of the animals, but sacrificed himself, what did he do? He sat down. Nga nagpungko siya, it is done. It is finished. Wala sa may makasunod sa iya. That's why kung sundon nimo ang gina-offer ni Jesus, it is blasphemy. Hindi nimo makapi. Siya lang gid ang pari nga makapungko because siya lang gid ang pari nga nagtapos sa ulubrahon and made us acceptable before God. Mga kauturan, ang istorya wala pa din natapos. Remember, in Exodus, the priests were chosen, consecrated, clothed, consecrated, commanded. Jesus was chosen, clothed, consecrated, commanded. And you will be surprised. Revelation 1 will tell you that God has made us a kingdom of priests paagi sa ginhimo ni Jesus. We, in fact, have become priests.
1 Peter chapter 2, verse 9, kita man ang priest nga ginahimo, himuon sa Ginoo nga maga-declare sa iya nga ginhimo. Nakita niyo ang pag-progress ang storya? From Exodus to Jesus, to God's people, right now. Mapati ka man kag sa indig ang kamatuoran na kung Kristohanong ikaw, you are a priest. And I think when you look at the Exodus account, you and none of us here will ever qualify. None of us here would say, I would like to be a priest. I don't want to be. But because of what the real high priest has done, we have become priests. Ano ang pamangkot sa aton sa siningaaga? Unagid, duwa lang ka bagay. Unagid, kung nagpamati ka, sino ang nag-represent sa imo before God? Ask yourself, who represents me before God? Kung nagpaminsar ka, I think someday magkatubang ko sa Ginoo, mayambal ko sa iya, tama naman ko na buligan. May mga salak-salak man ko, pero hindi man perfect. Ang tanan, hindi man perfect. Pero namin man ako niya kabuhi. May bisyo ko, programay lang. And then before God, who will represent you before God? And if that is your case before God, you will be condemned. You are condemned. Because ang ginapangita sa Ginoo is perfection. You cannot stand before God and justify yourself. Well, I'm good enough. Or maybe, may kinasaligan ka, kaya nagasimba ko na sila simbahan. So maybe maupod ko na kaya sila hindi nila da. Upod na sila ko sa Ginoo, so maupod man ko sa ila. Ano, sino nag-represent sa imo before God? If it is not Jesus, the real high priest, you will never be acceptable before God. I would say this time and time again. The Bible, when it comes to salvation, is very exclusive. Only through the high priest, Jesus. Very exclusive, but very free. Exclusive siya, pero libre. Grabe, no? That is grace. So, who represents you before God? If you think you can do it yourself, if you think someone will do it for you other than Jesus, before God, you will stand condemned. Repent and turn to Him. Jesus, the only high priest. Ikadua, have you been troubled lately? How has trouble come upon you? How has it shaken you? We have a high priest. Kanang sa encouragement, pero ito ginakibasa ko ng Hebrews chapter 4. Since then, we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Anong sugpo niya? Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we might receive mercy and find grace to help in time of need. Sa tion sang aton mga ginatubang. Ano ang imong pamaagi nga maka-approach ka? Lord, buligi ko, Lord. The access is through the high priest who was tempted like we are, yet without sin. Second, for us Christians, siling sa Ginoo, you are a royal priesthood, that you may proclaim the excellencies of God who called you out of darkness into His marvelous light. Kung para ikaw, in behalf of our families, in behalf of others, in behalf of the country, the priests are intercessors. Nag-intercede kita in behalf of others. Wala lang kita nag-intercede, nag-proclaim kita sa Diyos na nag-move sa aton from darkness into light. So, ang aton palang ang kabuhi sa isa kapare nga nag-intercede before God, na nagpatunga others and then God, are we, because we are called as one. Not because maayo kita,
but because ng gihimo ni Jesus, the true high priest. The high priest, the priests in Exodus were chosen, they were clothed, they were consecrated, they were commanded. Jesus fulfilled all these. He was chosen, he was clothed, he was consecrated, he was commanded. We are priests. We were chosen, we are clothed by the righteousness of Jesus. We are consecrated, and we are commanded. Kabay pa nga makita natin that this passage tells about us, that anong ginimo sa Ginoo sa atin. Magapangamoy kita. Lord, salamat kay may high priest kami nga nagapatuma. And siya, Lord, ang nag-clothe sa amon. Kung sa amon lang Ginoo, wala kami sa may mahimo, so that we will be accepted and made acceptable before you. Salamat, Lord, because you have chosen a high priest for us. He was clothed in splendor and majesty and glory and purity. Pero sa napatay siya sa cross, Ginoo, He took them all off and imputed them on us. Salamat, Lord, sa sinamang righteousness. Salamat sa sinamang purity. Salamat, Lord, kung ipahain mo siya, pag ginapahain mo kami. Pag ikaw, Lord, nagsugo sa amon, so that we will proclaim you and what you have done. Because you are the God who has moved us from darkness into light. Salamat, salamat, salamat. Bring us before you through your high priest. In Jesus' name, amen.